like this. Basi sila ano na. Kalitinoy. Tububi ulan sa bato. Padala sila makikisan. Dami na lang delivery ko lang. Ito sa Latinao. Kasi ito sa Basta. Oh, Ate Jam. Ate Jam, oh. Cute ng isa, oh. Opo. Since Bayi ni kang iyang buhok mo, bayi. Sige. Babae na pa. Bayi kang buhok mo, si Astrid, oh. Oh, Ate Astrid, oh. Dito. Ara, Ate Astrid niya, oh. Bago lang abot. Cute na yung mga cute ilang baby. Pag ulang gina siya book down na to yung bless mo na bago bugtaw, ah. Ara Ate Astrid. Uy. Ara Ate Astrid. Ara. What you're doing? Bless Papa. This is Mama's cute. Yeah, is that so? Wow. Wala naman ako kulang yaya. Yung masakit na naman kada Friday. Ganda. Okay. Mataas yung energy. Next Kuya, okay, what do you say? Thank you, Chloe. Happy birthday. Yes, and of course, last but not the least, okay, come on. What do you say to Chloe? Say thank you to Chloe. Thank you, Chloe. Thank you, Chloe. Happy birthday, Chloe. What is your wish to Chloe? I wish I can just Yes, okay, your best friend. Hello! Hi! Join natin yung mga kids natin.
Okay, hello. Come here. Join. Okay. Join us. Come on. Dali tayo na. Stand up na. Dito na si Friendly Magician. Okay, so once again, parents, guardian, assist natin yung mga chikiting natin. At saka para sa lahat ng mga guests natin, so may food cart tayo at the back. So hatid sa atin yan ng Shela's food cart. For everybody po yan na pwede tayong maghingi. Okay, what is your name? Again? Astrid. Okay, Astrid. Hello. David, come here. Join us. What's your name, kuya? What's your name? Huwag matakot. Bakit matakot? Ano name niyo, Nancy? Lucas. Ano, Lucas? Friends tayo, Lucas. Kiss, Kasin. Rain at saka si Hope. I hope hindi ka mag-rain. Happy birthday. Kuya, naka-green. Kuya. Dali, kuya. Join din ko, kuya. Yun, picture muna. Okay, picture muna. Astrid, ganito Astrid yung first game. The longest greetings, happy birthday. So, happy birthday, Chloe. Like that, okay? Go. Happy birthday, Chloe. One. Long. Happy birthday, Chloe. Come on, go. Happy birthday, Chloe. One. Ay, yung boses nung nilong. Hindi yun. Okay, again. Last one chance. Happy birthday, Chloe. Like that. Okay, go. Happy birthday, Chloe. One. Oh. It's okay. Palapakan natin si Astrid. Good. Okay, later on, so I give you ito ay 1 by 1. Next. Who's next? Sino pa? Saan kayo naka-green? Kuya, Kuya Lucas. Hello, Kuya Lucas. I give you ito ay Kuya Lucas. Come here, Kuya Lucas. Dali na. O, ikaw na lang si Rain. Okay, palapakan natin si Rain. Come on, Rain. Ayaw din. Si Kuya naka-green na lang. Kuya naka-green. Dali, Kuya naka-green. Dali. Come here, Kuya. So, don't worry yan. Lahat naman na mag-participate, so bibigyan natin ng prize. Akit, Kuya? Ano name, Kuya? Vince. Taga saan si Kuya Vince? Taga Marbet. Babae, lalaki? Very good. Happy birthday! Dito ka, para hindi mo matali. Happy birthday, Chloe! Go! Happy birthday, Chloe. Sino kasama? Ha? Ikaw lang mag-isa? Sino? Tita. Okay, where's your tita? Okay, hello tita. Go! Happy birthday, Chloe. Ano grade? Your grade 4. Okay, again, go! Happy birthday, Saan naga-school? sa Galakso. Final kuya, final. Kailangan ma-beat mo yung highest natin is... Ano yung highest natin gani? 10 counts. Okay, go! Happy birthday, Chloe. 1, 2, 3. Happy birthday. No! Tuloy-tuloy. Bawal putulin. Okay? Happy birthday, Chloe. Ganun. Bawal putulin. Again, go! Happy birthday, Chloe. 1, 2, 3, 4, 5. You got 5 counts only. Okay? Who's next? Rain. Hello, Rain. Come here, Rain. Okay. Palagpagan natin si Rain. Give it up for Rain. Yay! Yun. Kailangan nung pala ng palakpak para maglapit. Sige, akit ka. Iha, what is your name again, Rain? Rain. Come on, Rain. Happy birthday, Chloe. Go. Happy birthday, Chloe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, it's okay. So, Rain, you got 7 counts. Okay, who's next? Si Hope. Hello, Hope. Come here, Hope. Wala na. Hope. Ayaw ni Hope. Tapos na to, no? Hello? Okay lang. Sige lang. Don't worry. Sa lahat ng mga nag-participate, bibigyan natin ng prize yan. Okay. So, okay na? Finish na siya. Magtapos na. Sino pa? Who's next? Bibi Astrid. Hello? Hi, Astrid. Okay, Astrid. Hello? Hi. Okay, ayaw niya. Sige. Sa lahat na nag-participate, my prize na. Astrid, claim your prize here. Come here. Dali. Yay! Okay. You're winner. Chloe, you give it to Astrid. Come here, Astrid. Astrid, come here, Astrid. Okay. What you're... Clement, okay? What you'll say? Thank Happy you. birthday, Chloe.
Thank you. Thank you. Happy birthday, Chloe! Tumaas yung BP. Hope! Come here, Hope! O, dali. I see. Ano to? Rain! Sa Rain! Okay, Rain. Claim your prize. Ay, sorry. Ito, my Barbie. Okay, sa... Chloe, i-give mo Chloe kay Rain. Okay, Rain, what do you say to Chloe? Thank you! What else? Happy birthday. Happy birthday, Chloe! Yun, okay. Who's next? Sino pa yun? Kuya, syempre meron ka. Dali. Oh, dali. Ito. Naka-green kasi siya nung ano. Oh, choose one, kuya. Choose one. Kuha ka isa. Oo. Pili ka. Yeah, oh, sige. Yan. Isang set ng Lamborghini. Sige, dali. Magsutin nyo ka kay Chloe. Dito ka para makita sa video. Kasi naka-video tayo live tayo sa channel 5,100. Ito yung video natin guys, sir, ha? Okay. Channel 5,000. 5,000. Okay, kuya. What do you say to Chloe? Happy birthday, Chloe, and thank you! Ano wish mo kay Chloe? Happy birthday. Wala. Okay, short message. Happy birthday. Gusto ko Saan? O sige, palitan mo. Palitan mo. Okay, sino yung wala pa? Hello, Rain! Si Rain tumunod, maliit mo. Si Hope. Come here, Hope. Oh, claim your prize, Hope. Oh, dali, Hope. Siyempre, si Hope meron din. Okay, come here, Hope. Yan. Palaman natin si Hope. Yun. Come here, Hope. Claim your prize. Don't be shy, Hope. What do you say? Okay, so yung bata sa baba, yung boses na sa taas. Okay, sino pa? Wala, sino? Sino yung walang toys? Lucas, come here, Lucas. Dali, Lucas. Para lahat, pair naman, para lahat magbigyan na toys. Lucas, Chloe, i-give mo Chloe sa kanya, Chloe. Kuya Lucas, what will you say, Kuya Lucas? thank you! Okay. Sino pa? Si Astrid meron naman, no? Mayroon na siya. Sino pa yung... Ito. Sheed. Hello, Sheed. Claim your prize, Sheed. Ayun. Oh, claim your prize. Yes. Oh, claim your prize. Okay. Ay, give mo, Chloe. Give your sister. Wow, so cute! Mahulog. Okay, thank you so much. Okay naman lahat, di ba? Okay na? Okay na. So now, let's proceed our second game. This time, lahat po pwede na mag-participate. Mommy, parents, o kaya yung mga guardian. So, pag alam nyo ang answer, just raise your hand and then lapit dito. Pero, kasi may question ako about kay Chloe. Bawal magtanong sa mommy at saka sa daddy ni Chloe. Okay? So, balik trivia na to. First question, yung makasagot po, bigyan agad natin ng prize since marami tayong prize. First question, ano ang full name ni Chloe? Go! Dali, one. Full name lagi, pwede mag-participate lahat. Pwede, taas lang ang kamay, then answer tayo. Go! Ano ang full name ni Chloe? Come on, dali, 10 seconds. 10. Again po, pwede lahat mag-participate na lahat na nang dito sa loob ng venue. Again, go! Ano ang full name ni Chloe? Go, dali, 1, 2. Wala, di alam. Wala nakakalam. Kung kayo nahihiya lang. Huwag mahiya po. Sino pa pala na yung prize tayo? Go. 1, 2. Ano ang full name ni Chloe? O, go, dali. Full name. Full name. Ha? Pag sinabing full name, first name, middle name, last name. O, go, dali. Dali. 1. O, full name. Yes, dali. Pwede magsagot. 1. Wala middle name. O, full name na lang. Go. Wala nakakalam. O, go, ma'am. Full name ni Chloe, ma'am. Chloe is T. Magan. Correct, sir? That's correct? Yes, yun. Diba? Ganun lang kadali. Another prize coming from Chloe. Ako na lang mag-give. O, diba? Ganun lang kadali manalo. Next question. I'm sure nag-ainom pa ng milk si Chloe. Ano ang milk ni Chloe? O, go, dali. Bawal magtanong sa parents, ha? Dali. 1. Guess lang, pwede tayo maghula. Go. 2, 3. Taas lang tayo ng kamay. Then, sagutin natin. Ano ang milk ni Chloe? Yes, ma'am. Nido. That's correct, sir. Nido. Nagbago na. Nagbago na daw. Nagbago na. Go. 1. Ano ang milk ni Chloe? Sige na po, sagot lang tayo. Ay, bawal ka kasi alam ko. Disqualify. Kita siya nung gumanda. Yes, ma'am. Go, ma'am. Saan?
Hospital in Iloilo City. Hindi. Mali ka, wrong. Dito sa... Sir, Ano ba ito? sir, pwede to siya, sir? Ito nakahilo, okay na to siya? Pwede, dali, sige, dali. Ikaw. Dali. Dapat tama ha? Okay, pangalan ng ospital at saka location. Go. Metropolitan Hospital. Metropolitan location. Ha? Saan? Iloilo. Sa specific sa Iloilo. Considered na yun, ma'am? Sige, makuha ka doon. Ma'am? And then, ma'am? Happy birthday! Atis always loves you, okay? Be good girl and always do listen to your parents and always be praying. Then enjoy the job going to school. Always behave okay. Daddy's, mommy, and Lola's, and Mama is Papa, but all of theirs loves you, okay? Remember that. I love you, baby. Ang sweet ng message ni Tita. Okay, so thank you so much. Another question tayo. About pa rin kay Chloe. Anong time pinanganak si Chloe? Exact time. Dali, medyo mahirap yan. Bawal ka na. Ayun naman, exact time, yung time pinanganak si Chloe. Go, dali, guess lang, dali. 1, 2, 3. Sir, magbigay tayo ng clue, sir. AM o PM to, sir? AM. May clue na kayo. Okay, dali. AM pinanganak si Chloe. Dali, exact time. Dali, 1, 2, 3. Pwede tayo mag-guess. Mula lang tayo. Dali na, sige na. Kasi after 2, 1. Ha? Exact time, 3 AM, ma'am. Walang 1. 3 o'clock. Balik, ma'am, balik. Wrong. Pero tama yun, ma'am. 3, ma'am. 3. Tama daw, pero yung 3 may minutes muna. Dali. Tama yung 3, pero may dugtong. Dali, go. 1. Sige, yes, sige po. Una lang, guess na tayo. 3:15. Mali. May clue na sila, ma'am. Higher sa 15 o lower sa 15? Higher sa 15. May clue na kayo. Dali, go. 3:15, higher sa 15. Yes, ma'am. 3:30. Parang bidding na to, ha? Ha? Higher. Tama ba? 3:45. Higher pa, higher! Ang bidding na talaga, bidding, ha? 3:58. Lower sa 3:58. Yes, ma'am. Kamay lang ka. 3:52. Mamaya sa sinabi ng mami ni Chloe, sa may game tayo for adult. Siyempre, may prize tayo, sinabi ng mami ni Chloe, sa game for adult, cash yung prize natin, $100. Okay? Yes. In Philippine money lang, ha? Sir, anong masabi kayo, sir? Mag-message at saka magbigay ng wish. Hello, Chloe. Happy birthday. And you grow up to be a good girl, okay? Alright? And you always honor your papa and mama, okay? Yes, Tito. Happy birthday, Chloe. Okay, thank you so much, Tito. Yun. Okay naman, di ba, lahat ng mga bata may prize naman siguro lahat? Okay na? Sino yung walang toys na kids? Sino? Okay na? Okay, sige. So this time, last game tayo. May game ako for adults. Sino yung willing mag-participate? Ma'am, ikaw na, ma'am. Dali. Siyempre, dali. May game ako for adult, ha? Madali lang to. And then after this game, so break tayo para sa dinner. Okay, sino pa? Ma'am, may game tayo, ma'am. Sino yung willing mag-participate? May cash tayo, may cash prize tayo, ha? Okay. Tapos yung mananalo pa dito, may coupon worth of 2,000 sa PCC. Good evening, everyone. I'm Mideline Valindan, 47, married. Good evening, everyone. I'm Michelle Panyete Gilmigan. Paglampakan. Hi, everyone. Good evening. I'm Daniela May Pamilaran, 21 years old. I'm single. Mga single lang, may mga single. Okay, ma'am. First question, ma'am. Magbigay ng country o kaya bansa na nag-start sa letter P. Go. Ha?
Very good. Philippines. Next, ma'am. Oh, pulo mulo. Ma'am, ano na counter, ma'am? Nag-start sa letter P. Marami yung nag-start sa letter P. Go, ma'am. Okay, very good. Pakistan, ma'am. Philippines lang, di ba? Philippines. Nagtunga lang sa Philippines. Peru. Pero. Peru. Yes, ma'am. Pero. Ha? Pero pod. Ako ay Portugal. Okay. Maraming nag-start. Ano pa nag-start sa letter P? Palawan. Ha? Oh, Poland, Pakistan. Ano ba? Paris. Oh, Paris. Oh, Paraguay. Oh, marami. Oh, next question, ma'am. Magbigay naman, ma'am. Ibon. Next, ma'am. Lechon manok. Maraming hayop na start ng dalawa yung paa. Ostrich, very good. Now, magbigay naman ng hayop na apat ang paa. Baboy, ma'am? Aso. Horse. Kalabaw. Next, magbigay ng prutas na kulay green. Bayabas. Yes, ma'am? Saging na hilaw. Saging na specific. Saging na hilaw. Go, ma'am! Avocado. Yes, ma'am? Mangga. Na hilaw. Okay. Mangga. Okay. Last question, ma'am. Ito, final na ito, ha? Magbigay ng hayop, ma'am, na alam yung tunog. Go. Aso. Ano tunog ng aso? Aw. Very good. Aw. Okay, so tignan natin, ha? Yes? Sure. Okay. Palakpakan natin our first contestant, Aso. Forward tayo ng konti, ma'am. So, go. Dapat galingan na. Go. Parang nakainom yung aso. Next, okay. Sa ma'am, ano na hayop niyo, ma'am? Baboy. Okay. Pig. Okay, go, ma'am? Pig. Wait lang. Okay. Very good, ma'am. Okay, ano na hayop ng ganyan, ma'am? Chicken. Okay, ito chicken. Yung pangsabong ma'am, no? Chicken. Okay. So, palakpakan natin. Give it up for chicken. Go, ma'am. Totoraok, aok. Nakita yung palakpak, ma'am. Chicken tayo, chicken. Okay, go, ma'am. Confirm, ma'am. Sila, ma'am. Totoraok, aok. Totoraok, ok. Go, ma'am. Tugaok. Sige, last minute, ma'am. Okay. Ano na hayop din, ma'am? Cat. Okay, so palakpakan natin. Cat, go. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Okay. So, palakpakan natin. We have 4 winners. Winners kayo nga pa, ma'am, kasi nag-participate tayo. Palakpakan natin. Yay! So, ma'am, kuha tayo isa-isa doon na prize, ma'am. Choose lang tayo, ma'am. Pwede tayo magpili. Ma'am, kuha tayo doon, ma'am. Then, mag-stay you, ma'am. Ano wish mo, ma'am? Short message lang. Wish ko lang na si Chloe always good health. And, mag-listen permanente ni Mami o Daddy sa aming tanan. Sana ikaw din, mama. Good health lagi. Thank you so much. Ma'am, ano ang masabi kay Chloe, ma'am, at saka magbigay ng short message?
happy birthday, Chloe. Wish ko sa iya good health lang. Always, pag-uwi sa parents. Happy birthday ulit. So, thank you so much and congrats sa mga winners. Ma'am, nakakuha ka na, ma'am? Okay, so thank you so much. So, this time, it's back to your seats. Since gabi na din, so mag-dinner muna. Okay, so before tayo mag-proceed sa food, so let us... Okay. Mag-pray tanay. Maghatag ta sang kalinong kapag pangamuyo subong gabi for our celebrant sa kay Ate Chloe. So si Ate Chloe nag-celebrate siya sang ika 5 years na celebration. So salamat sa Ginoo yang aton ng mga prayers aragin nag-abot gid siya nga ginatagaan siya sa maayong alawas. So let's bow our head for a moment. Let us pray. Masadya nga celebration Ginoo tungod nga ang pagdugang sa edad sa isa ka tawo Ginoo nagpahayag ini sa imo nga dako magugma. Tungod Lord yara lamang sa imo ang pangadlaw-adlaw nga nagasustain sa amon ilabi na gid sa grasya nga ginahatag nimo sa amon. Ang iniyadiyon Ginoo dako gid ang amon nga pagpasalamat tungod nga nagpakig-upod ikaw ilabi na gid sa kaya Dr. Nunoy kag kay Dr. Chappy na karon nagakalipay kami sa celebration ni Ate Chloe. Salamat Ginoo sa ilang mga handom for 5 years na ginpakamaayo mo ini nga bata, madamo Ginoo sa mga ups and down, pero Ginoo salamat kay nagpakigupod sa ila. Bisan pa Ginoo nga malayo si Nunoy nga nag-eskwela dito sa Manila, duwa lang sila ni mami niya. Salamat Ginoo nga ginatipan mo ini nga bata. Kagkaron Ginoo, arigid kami nagaisa, nagapangamuyo, ang amon nga handom sa mga palaboton Ginoo ini nga bata. Makitaan gid Lord nga ara gid ang imo nga pusok kag kabakod sa iya. Ug danuman ang tanan nga ari sa mga gabi, salamat Lord sa imong presence. Kay tungod Lord without you hindi ginamon mahimo ang ini nga butang. Gani Lord, madamo gid nga salamat. Ug danuman ang ini nga celebration hilabi na gid sa mga tanda Ginoo sa pagpakamaayo nimo sa nga bata, nagatag sila sa mga manami Ginoo nga pagkaon nga ipreparar para gid sa isa kag isa nga mga bisita nga nagdari sa buong Lord. Ubayan mo kami kag pakamayuhay nga mga pagkaon bendisyonan mo ina kag samtang pag-aambita namon makahatag ina sa kusog kag kabakod sa among galawas. Salamat gid Lord sa nga celebration. Salamat sa kinabuhi sa nga bata. Kag akon Lord declare sa pangalan ni Kristo Jesus nga ini nga bata Ginoo magatubo nga may ara gid Lord nga pagkilala sa imo nga iya ikaw nga Dios kag maniluwas sa iyang kinabuhi. Madamo kay salamat. We bring back the glory and honor to you. In Jesus' name. Amen. Okay, so everybody, let us sing happy birthday for Chloe. Where's Chloe? Okay, so dito si Chloe sa harap nun. So let us sing happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Once again, so para mag-blow ng candle si Chloe sir, no, ma'am? So again, everybody sing happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Okay, sino po may lighter? Pahirap. Okay, ako spuro. Ito ma'am, ayan na. Pag-light na lang yung candle ma'am. Yes, ganyan ma'am. Okay, so again, ito sa happy birthday again. Kanto tayo. Happy birthday to you. Everybody, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Yun, okay. Sa
Once again, good afternoon, good evening po sa lahat ng mga guests. Sino yung mga bata ng mga bagong dating, mga chikiting? Sino yung mga chikiting ng mga bagong dating? Hello kuya, sa later kuya, I give you a toys, okay? So ayan, i-light muna natin and then mag-blow ng candle si Chloe. Okay, so here we go. Chloe, at the count of 3, blow your candle. Sabay-sabay ho tayo. And 3, 2, 1, Chloe, blow your candle! One more. Yay! Yes, once again, happy 5th birthday, Chloe Elisa. Everybody, please be seated na po. Pwede na po tayo makaupo. Yung mga table natin, nandun po sa loob, ha? Sa dito, may mga pang-chikiting to. Pwede sa mga... Papapicture kami, anay. Si Chloe. Picture tayo. Nakauna na ang ari ang photo. Nakabidyoan. Baby, smile! One, two, look at here. 1, 2, 3, smile. 1, 2, yes. Yes, again. Again. 1, 2, 3, smile. Okay. Ang gift niya. Come here, baby. Baby, look. 1, 2, 3, smile. 5, 5, 5. Disneyland in Hong Kong. Sa chemical yun, butang yan mo. First anniversary. Hindi ka guys, chemical na ako. First anniversary. Ang bunting ha? Ate, kasi mo na kayo namin. Hindi, pag-ulamin na auto, dali. Ay, kita lang maging pamilin dito sa balay na auto, dali na. Kasi sa chemical, hindi ko... Muna nga hindi ko mapatandog, tani ba? Oh? Sa chemical siguro man, hindi niya makaya. Hindi niya makaya ba? Karter mo lang yun. Para mo lang kayo. Dapat sa iyo yung hotel. Ano lang pala? Baba, picture sila doon pa. Sige. Picture sila na. Yeah. Wala itong mga parasite na itong kaparisip ko. Ay, sorry. Kumamba, kaya di mo ito paragyaw.
Wait lang. Wait lang. Wait lang. Dili. Record lang. That's where your foot. That's where your foot to the other side. I'm scared. Give them another train. Go. Yeah, you have to put your feet there, your legs. There. O, parang dito siya yung There, sana. Wait lang, laro lang na eh. O, later lang. 5 minutes. 5 minutes. Let's go, guys. Only 1 minute. Hindi ko na galing maano sa cellphone ko kaya nagbantay ko pa na stage sa pool. Paula ka mo dito. Ano oras na kayo malis sa Bindi? Babaan. Tapos nagkalit siya sa Manila. Tapos pag medicine niya na, nililog. More. Careful ah. Careful guys, it's sharp thing. Ano yan? Tanong balik eh? Careful ah. Kali. No. It's dangerous. We're going home. It's okay.
Papa. Come here. Papa, Papa, Papa. Papa, Papa. Come here. Papa. Papa. Papa, Papa. Papa, Papa. 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 Papa, Papa. 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 Come here. Papa, Papa, Papa. Papa, Papa. Come here. Papa. Papa. Papa, Papa. Papa, Papa. 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 Papa, Papa. 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 Papa.